السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن زيكزون. قبل ما نبداو ما تنساوش تجيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما. نبداو على بركة الله. دابا نمشيو نشوفو النيفو ديال هاد لي سميتو هاد لي ريستريكسيون اون ديتاي. دونك بالنسبة لي ريستريكسيون اون ديتاي، donc pour les restrictions en détail, c'est ça. Donc, l'expression des restrictions, on peut les faire en détail. La condition de recherche, qualification est spécifiée après la clause where par un prédicat. Donc, les prédicats, on a un ensemble des prédicats qu'on peut faire. Donc, dans l'ensemble des prédicats qu'on peut faire, on a un prédicat simple, celui-là. Donc, une égalité, c'est-à-dire un déro égalité بالنسبة لهذيك الكونديسيون ولا différence inférieur supérieur inférieur ou égal supérieur ou égal بالنسبة لذاك ملي في هذيك البارتي ديال where. OK, donc on peut encore faire like. Donc like on peut faire between, on peut faire in. donc between هذه بالنسبة للانترفال، هذه like مثلا شي حاجة donc nul مثلا et ainsi de suite. donc نشوفوا ici in بالنسبه لواحد لونسومبل. الا بغيتي تشوف ديك واحد الفاريابل ولا واحد الشون واش كاين في واحد لونسومبل. دونك نول، دونك تيست دو فالور نول تنشوفوا حتى هو اسكو سي نول او نو. اكزيست تنشوفوا واش كاين واحد البارتي بعدا ولا ما كايناش. عاد نجبدوا هذوك لي دونك لي زانفورماسيون. كاين اونكور اول، كاين اني. donc on va voir هادو en détail avec des exemples. Donc, un prédicat composé est construit à l'aide des connecteurs AND, OR et NOT. Donc, vous savez, les prédicats composés, les dire la composition des conditions, c'est un AND, c'est-à-dire, le langage, c'est-à-dire par exemple AND, ou vous savez, OR, vous savez, NOT. Donc, comme ça. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire, des conditions. Donc, on va voir. Donc ici, n'est-ce pas, les projections toujours et restrictions. Donc ici, si on veut lister les clients dont le nom comporte la lettre A, donc il est british la lettre A. donc par exemple tu peux faire select all from client C where C.nom like. donc تتحط هنا le A. ok, donc est-ce que c'est commence comporte le nom. donc c'est dire comme ça, c'est dire pourcentage. donc هنا select all from client وهنا تندير واحد synonyme. donc C.nom like. donc بالنسبه لهاد لي synonyme غنحيدوهم باسكو سي او نيفو ديال لي جوانتور فاش كيكونوا امبورطون. donc هنا تدير like. بغيتي نتا يكون فيه لو ا ياك، دونك تجي تدير لايك خصو يكون فيه لو ا. دونك باغ اكزومبل الا جينا لهادوك لي دوني ديالنا في الكليون، جو سي با واش عندنا شي حد اللي فيه لا او نو. دونك وي كاين عالي. دونك باغ اكزومبل الا درنا هادي اوكي، مشينا حتى لفا ودرنا اكزيكوتي ديالها تيعطينا هادوك اللي فيهم ا. دونك سولمون دونك اون فوا فوار. دونك توجور كاين هاد لو ا ايسي. donc il est dans par exemple le S. يعطينا غير هذوك اللي فيهم S. ok حسن حسن. ok درنا L سوا ماجوسكول سوا مينيسكول ça marche. هو ما تيديرش la différence. ok donc تنديرو كوم سي تيعطينا هذوك اللي فيهم L. ok donc voilà بالنسبه لي نو. donc بغيتي اونكور I يعطيك la même chose. in بونس غير هذوك اللي فيهم حسن فاش كاين. دونك فوالا. دونك سي سا بوغ لايك تنستعملوها مثلا الا بغينا نستعملو هادو لي اكسبريشن لانجويج تنسميوهم هادو اكسبريشن لانجويج. اوكي ولا لي اكسبريشن لانجويج ولا لي اكسبريسيون دو ريغريسيون جو بونس ريغريسيون. bon en tout cas on va aller vers la partie donc pour voir autre chose. donc ici le prédicat là compare entre chaîne avec un modèle. donc c'est comparer avec un modèle. ok ici pour comparer avec un modèle. donc بالنسبه لهذاك le tiré اللي كنا درنا ici le tiré à la place de pourcentage. ça va remplacer n'importe quel caractère. il va remplacer seulement un seul caractère.
Donc هذه il remplace plusieurs caractères, هذه remplacer un seul caractère. OK. Donc عندنا encore بالنسبة la requête suivante قال لك lister les produits dont le prix est compris entre 5 000 francs et 12 000 francs par exemple. باش dire il a indiqué هذا entre, donc ça veut dire il y a un intervalle. Donc puisqu'il y a un intervalle, qu'est-ce qu'on va faire? Select all from produit where, donc le prix, donc le prix, le prix, donc on va voir est-ce que le prix est dans l'intervalle 5 000 et 12 000, donc c'est-à-dire prix between 5 000 and 12 000, voilà. Donc le prédicat between tisse l'appartenance à un intervalle. Donc هذا between تستعملها ملي تبغي تشوف une intervalle. OK. Donc dans notre requête قال لك lister les produits de marque IBM, Apple ou DIC. OK. Donc هنا كاين 3 valeurs. Donc il sait comment faire puisque ce sont 3 valeurs, donc c'est un ensemble. Donc هنا غنستعملو in, c'est-à-dire select all produits, donc avec tous les produits de where la marque est dans l'ensemble IBM, Apple, DIC. OK. Donc donc le prédicat n liste l'appartenance à une liste de valeurs, c'est-à-dire à un ensemble de valeurs. Donc toujours il a بغيتي تستعمل تشوف واحد l'ensemble de valeurs واش كاينه فيهم la marque, خاصك تستعمل le prédicat in. Donc OK. On a encore la liste, donc la requête suivante, c'est lister les produits dont le prix est inconnu. Donc pour celui-là, donc select étoile, donc from produit P, where P.prix is null. Donc on a galek, le premier icône inconnu. Je n'ai pas inconnu, c'est nul. Donc tu as dit select from produit, à chaque sélection. هادوك les produits اللي عندهم le prix inconnu, donc خصو يكون is null. دونك بالنسبه لهذا ما تنديروش ايغالا نول، ما تنديروش ايغالا نول. بالنسبه لنول ما تنديروش كوم سا. اوكي تنديرو is. اوكي دونك ماشي بحال هادوك هي ما تنشوفوهاش بحال ان نومبر، تنشوفوها دونك كيلكو شوز، دونك تنديرو is. اوكي دونك توجور بالنسبه لنول خصك تبقى دير is. Alors, donc d'abord, je vais dire que les produits, le prix est inconnu. Donc, ما درناش كاع درنا غير l'exécution ديال هذيك، ما درناش هادو. دونك إلا درنا l'exécution ديال هادي غتعطينا دوك لي برودوي اللي اونتر 50 سميتو، ما عطاتناش الاخرين اللي فيهم 2000، عطاتنا غير هادو اللي فيهم 100. اوكي إلا مشينا لهادو غيعطينا داكشي ديال ابل وداكشي ديال اي بي ام. اوكي دونك فوالا ابل عطينا غير ابل، حيت عندنا غير ابل اللي كاينين، ما عندناش سوني. الا درنا سوني هنا اوكي عاد غيافيشي داك لو تروازيام. اوكي فوالا البلاي ستيشن 3. دونك فوالا دونك بالنسبه لهذا اونكور هادوك اللي عندهم لو بري نول، دونك ما عندناش دي برودوي اللي فيهم بري نول، دونك ما غيافيشي والو. اوكي باش نشوفوا هذا كومون سا مارش، الا جينا لهذا ok, درنا un autre produit de type Sony, un quatrième, ok, وما درناش ici le prix. donc إلا درنا هكا غيتانسيرا، donc Sony ما تانسيراش باسكو كاين عندنا، donc نعطيوه نول. donc ici donc إلا عطيناه فوالا نمشيو دابا نديرو كوم سا، سيعطينا هذاك اللي فيه البري نول. ok donc la valeur signifie comme donnée est inconnue. Donc la requête 10 c'est pour lister les produits marque IBM dont le prix est inférieur à 12 000. ok donc خصنا نشوفوا دوك les produits اللي عندهم le prix inférieur à 12 000. donc on va toujours retirer alias P. donc on va utiliser donc select all parce que les produits from produit where marque égale à IBM and prix inférieur à ça. donc هنا ما عندناش IBM donc affiché لنا nul. donc إلا بدلناها avec Sony كما قلنا Sony donc affiché لنا دوك ديال Sony اللي عندهم البري inférieur à 12 000 à 12
12000 فوالا عندنا 12000. بالنسبه لهذاك اللي فيه نول ما غيتافيشاش باسكو نول ما يمكنش نكومباريو نول افيك واحد الفالور. دونك فوالا هو افيش لنا. دونك هنا سي بور كومبوزي c'est pour faire une composition ديال les conditions. عندنا première condition plus deuxième condition. Donc هادو دابا سي انتريسون الا بغيتي دير هادوك لي روكيت اللي كنا درنا افيك سميتو l'algèbre relationnelle. Ok, on va les faire après. Donc voilà. Donc pour la dernière, je pense, si lister les produits on les trions. Donc ça c'est celle-là. Donc la commande select pour faire le tri d'un select. Donc pour faire le tri des résultats. Donc la clause order by permet de spécifier les colonnes définissant les critères de tri. Donc tri c'est-à-dire من الكبير للصغير par exemple. Ok, من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير afficheront comme ça. Le tri se fera d'abord selon la première colonne spécifiée puis selon la deuxième colonne etc. Donc il est درتي après had order by plusieurs colonnes هو تيبدا من الاولى تيتري selon ça après selon ça après selon ça. Donc l'ordre du trait est précisé par ascendant c'est-à-dire croissant ou la descendant décroissant par défaut. C'est toujours ascendant. Ok, ascendant. C'est-à-dire du croissant va aller du minimum vers le maximum. فوقاش تيخدم هاد سميتو selon le premier et le deuxième colonne. مثلا عندي 1 في الكولون عندي deuxième colonne عندي هنا 1 عندي toujours 1 1 donc هنا عندي 1 2 donc je vais trier comme ça عندي 1 1 1 2 هنا triيتهم selon ça وaprès ça عندي 2 1 3 مثلا 1 ainsi de suite. Donc تنتري على هذا. Donc il a عندي deux valeurs égaux. بالنسبة لهادي تنشوف الدوزيام كولون il est spécifié plusieurs colonnes. Ok, donc on va voir l'exemple ديال هادي حتى هي. Donc c'est comme ça تنجيو par exemple هنا عطينا deux colonnes عندنا des clés produire غنجبدوهم mais on va les ordonner c'est-à-dire l'ordre de tri est précisé par ascendant croissant. Donc c'est comme ça. Descendant les derniers, pardon, c'est-à-dire des croissants. Donc il est dernier comme ça. Donc je vous d'abord les produits les affichés. Je vous l'ordre ديالهم c'est toujours la marque plus après le prix. Ok, la marque خصنا afficher بعد Apple. Ok, هما parce que تبدا ب وaprès تنشوفوا Apple خصنا نشوفوا هذا البري يكون صغير الكبير عاد الصغير. اوكي سوني حتى هي سوني الكبير عاد الصغير توجور نول هي لا فان. اوكي دونك الا جينا مثلا هنا درنا اسوندون ودرنا كوم سا غيتقلب داكشي كامل. اوكي دونك فوالا هذيك 50 ولات كوم سا وهذا ولا كوم سا تقلب. اوكي باسكو توجور عندنا مارك وعندنا بري. دونك داكشي تيكون اسوندون. دونك يعني غنبداو من وطالعين عاد سوني. دونك فوالا بالنسبه لهادي باش انه يكون حتى هو اسوندون خصنا نديرو اسوندون. اوكي نديرو اسوندون عاد غيتقلب داك سوني مع ابل. دونك ما تقلبوش. دونك il faut que ça marche aussi. Donc bon Apple. Donc c'est ça خصها هنا تكون descendante. pardon comme ça. Donc il est درنا هكا عاد غيولي سوني عاد ابل. اوكي دونك كما تشوفوا ici on peut spécifier pour chaque colonne ولا نديرو غير وحده comme ça. Donc tu peux faire plusieurs colonnes ولا une seule colonne et après il ما درتش سبيسيفيكاسيون ديال هذا دونك تيكون comme ça تيكون هو ascendant par défaut. Donc parce قال لك par défaut ascendant. Donc c'est ça pour cette vidéo. درنا فيه هادشي ديال bon les commandes ديال select restriction et projection. Donc j'espère que l'explication était bonne. Donc on se verra في الفيديو الجاي. ما تنساوش جيم بارطاجيو مع صحابكم وسبسكرايب الا مازال ما درتوهاش وفي لا بروشين فيديو ان شاء الله نديرو لي جوانتو.